系啊。你认不认得马哈坦？认得。你说不说英文 Mr. Chen? There you go. Dad, phone. 1 minute. 加茶。你有没有单车？有。 Still too much.喂，好公，乜料啊？坐喺度，戇居居。Hey, you up? Let's play some cards. 乜馬？啤牌。啤酒啊！ 哇，靚女啊！Nice 啊！你緊要，你緊識要。我出去打電話。好啊。喂，我有冇嘈醒你啊？ 對唔住啊，咁早打俾你，我聽日唔得閒。你揾到份工？係啊，好彩着咗嗰件衫添啊！我都話你知㗎啦，仲話件衫嫌貴，仲叫我去退返去添。係啊，你啱啊！今日點樣啊？好啊，琴日我見到食黃㗎，佢哋又俾架新車我睇啫。你嚟咗之後，我都係買架新車俾你坐啊！我要架萬事達。 我去咗啦，聽朝早啲起身。嗱，聽日你返工嗰陣時咧，喺醫院度好好地做嘢啦。好啊。嗰間醫院叫咩名話？我想話俾食黃嘅佢哋知啫。St. Vincent， 我下個星期先打俾你，好嗎？拜拜。拜。 係，我係何江。哦，游俠。火攻 ，in Mandarin。濠江。啊，濠江。江是江水的江还是讲话的江？江水的江。濠江，哇，那一定跟水有缘。 你是游水？不，我是漫游侠客。
Do you know what you wanted? Well, do you have a menu? Hold on. If you get this there in 5 minutes, they'll give you a big tip. Yes. You don't have a menu. Hold on. Woo minutes. Woo. I'm sorry about that. Cindy, head on. What was your name again? Hogan. 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 Cindy.你怎么了？这个都脱臼了，没有说。来，护士，你什么？护士，啊！不痛了。不要！什么事情？老公，不要走。你什么时候把外卖送到？
火工，坐下来喝点茶。Cindy，拿个毛巾来。Eric，坐下来喝点茶。